Apai Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikahol Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai. Sri Sri Radha Govinda Madhav Ki Jai. Sri Sri Krishna Balaram Ki Jai. Sri Sri Gauranitai Ki Jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Text number 17. Srimad Bhagavatam, le chant 10, chapitre 2, verset 17. Sabibrat Paurusham Tama. Sabibrat Paurusham Tama. Prajamano Yataravi. Prajamano Yataravi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Sabibrat Paurusham Dhamma. Sabibrat Paurusham Dhamma. Rajamano Yataravi. Rajamano Yataravi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Anyone like to chant? Sabibrat Paurusham Dhama. Sabibrat Paurusham Dhama. Rajamano Yataravihi. Rajamano Yataravihi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Sabibrat Paurusham Dhama. Sabibrat Paurusham Dhama. Rajamano Yataravihi. Rajamano Yataravihi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Sabibrat Paurusham Dhamma. Sabibrat Paurusham Dhama. Rajamano Yataravihi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Ladies? Sabibrat Paurusham Dhamma. Sabibrat Paurusham Dhama. Rajamano Yataravihi. Rajamano Yataravihi. Durasado Tidurdharsho. Durasado Tidurdharsho. Bhutanam Sambhavuvaha. Bhutanam Sambhavuvaha. Sabibrat Paurusham Dhama. Rajamano Yataravihi.
Durasadoti Durdasho Bhutanam Sambhavuvaha Sabibhat Parusham Dhamma Sabibhat Parusham Dhamma Rajamano Yata Ravi Rajamano Yata Ravi Durasado Tidudasho Durasadoti Durdasho Bhutanam Sambhavuvaha Bhutanam Sambhavuvaha. In French, word for word. Ok. Sa, il Vasudev, Il Vasudev, Bibrat, Bibrat, porta, Porta, Purusham, Purusham, qui se rapporte à la personne suprême. qui se rapporte à la personne suprême. Dham, Dham, le rayonnement spirituel. le rayonnement spirituel. Rajamana, Rajamana, illuminant. illuminant. Yata, Yata, comme. Ravihi, Ravihi, la lumière du soleil. la lumière du soleil. Durasadha, Durasadha, très difficile même à regarder. très difficile même à regarder. Malaisé à percevoir par les sens. Atidudakshaha, Tidudashaha, très difficilement accessible. très difficilement accessible. Bhutanam, Bhutanam, de tous les êtres vivants. de tous les êtres vivants. Sambhabhuva, Sambhabhuva, il devint donc il devint donc, ha, effectivement. effectivement. While carrying the form of the Supreme Personality of Godhead within the core of his heart, Vasudeva bore the Lord's transcendently illuminating effulgence, and thus he became as bright as the sun. He was therefore very difficult to see or approach through sensory perception. Indeed, he was unapproachable and unperceivable even for such formidable men as Kamsa, and not only for Kamsa, but for all living entities. Traduction, lorsqu'il reçut au plus profond de son cœur la forme de Dieu, la personne suprême, Vasudeva arbora l'éclat éblouissant et transcendantal du Seigneur et devint ainsi aussi brillant que le soleil. Il fut alors très difficile de le voir ou de l'approcher par l'intermédiaire de la perception des sens. En fait, il était inaccessible et ne pouvait être perçu même par des hommes aussi redoutables que Kamsa, ni par aucun être vivant. Purport. The word Dhamma is significant. No, you can read the whole thing. Dhamma refers to the place where the Supreme Personality of Godhead resides. In the beginning of Srimad Bhagavatam 1.1.1, it is said, Dhamna svena sada nirasta kuakam satyam param dhimahi. In the abode of the Supreme Personality of Godhead, there is no influence of material energy. Dhamna svena sada nirasta kuhakam. Any place where the Supreme Personality of Godhead is present, by his name, form, qualities, or paraphernalia, immediately becomes a Dhamma. For example, we speak of Vrindavan Dham, Dvarka Dham, Mathura Dham, because in these places, the name, fame, qualities, and paraphernalia of the Supreme Personality of Godhead are always present. Similarly, if one is empowered by the Supreme Personality of Godhead to do something, the core of his heart becomes a Dhamma, and thus he becomes so extraordinarily powerful that not only his enemies, but also people in general are astonished to observe his activities. Because he is unapproachable, his enemies are simply struck with wonder, as explained here by the words Durasado Tidur Dharshaha. The words Paurusham Dhamma have been explained by various acharyas.
Sri Bhairagavacharya says that these words refer to the effulgence of the Supreme Personality of Godhead. V. Jayadvaja says that they signify Vishnu Tejas, and Shukadev says Bhagavat Sarup. The Vaishnava Toshani says that these words indicate the influence of the Supreme Lord's effulgence, and Vishwanath Chakravarti Thakur says that they signify the appearance of the Supreme Personality of Godhead. Tenor et portée, le mot dham est important ici. Il se rapporte au lieu où réside Dieu, la personne suprême. Au début du Srimad Bhagavatam 1.1.1, il est dit Dhamna Svena Sadanilasta Kuakam Satyam Param Dhimahi. L'énergie matérielle n'a pas d'influence dans la demeure de Dieu. Dhamna Svena Sadanilasta Kuakam. Tout lieu où le Seigneur suprême est présent par son nom, sa forme, ses qualités, son entourage, devient sur le champ un dham. Nous parlons par exemple de Vrindavan Dham, de Dwarka Dham et de Mathura Dham, car le nom, la renommée, les qualités et les attributs de Dieu sont toujours présents en ces lieux. De même, celui qui reçoit du Seigneur le plein pouvoir pour accomplir quelque chose voit son cœur se transformer en dham. Il devient alors tellement puissant que non seulement ses ennemis, mais aussi les gens en général sont surpris lorsqu'ils sont témoins de ses activités. Demeurant inaccessible, il frappe ses ennemis d'étonnement, ce qu'explique ici les mots Durasado Tidurdashaha. Divers acharyas ont commenté les termes Purusha Dham. Shri Vira Gagava Acharya déclare que ces mots se rapportent au rayonnement de Dieu, la personne suprême. Vijay Dvaj dit qu'il signifie Vishnu Tejas et Shukadev déclare Bhagavat Swarup. Le Vaishnav Toshani dit que ces mots indiquent l'influence du rayonnement du Seigneur suprême et d'après Vishwanath Chakravarti Thakur, il se rapporte à l'apparition de Dieu, la personne suprême. Sabibrat Paurasham Dhamma Brajamano Yataravi Durasado Tidur Darsho Bhutanam Sambhavuvaha. While carrying the form of the Supreme Personality of Godhead within the core of his heart, Vasudeva bore the Lord's transcendently illuminating effulgence, and thus he became as bright as the sun. He was therefore very difficult to see or approach through sensory perception. Indeed, he was unapproachable and unperceivable, even for such formidable men as Kamsa, and not only for Kamsa, but for all living entities. Lorsqu'il reçut au plus profond de son cœur la forme de Dieu, la personne suprême, Vasudeva arbora l'éclat éblouissant et transcendantal du Seigneur, et devint ainsi aussi brillant que le soleil. Il fut alors très difficile de le voir ou de l'approcher par l'intermédiaire de la perception des sens. En fait, il était inaccessible et ne pouvait être perçu même par des hommes aussi redoutables que Kamsa, ni par aucun être vivant. So this is a very wonderful and amazing incident here. C'est un événement merveilleux et fort étonnant. That Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Controller of everything, has personally entered into the mind and heart of Vasudeva. En effet, Dieu, la personne suprême, la personne originelle, est entrée dans le mental et le cœur de Vasudeva. Krishna is the supreme powerful being, and his potency and effulgence is so great that it is very difficult for living entities to approach him and see him. Donc, l'être suprême chez Krishna est extrêmement puissant
Et il est tout à fait inconcevable pour des êtres ordinaires de comprendre qu'ils puissent s'incarner ici-bas. Although it is possible to approach him by the process of devotional service, Néanmoins, il est possible de l'approcher par le processus du service de dévotion. so Vasudeva was a highly advanced devotee of the Lord. Vasudeva était un dévot fort avancé du Seigneur. And therefore, the Lord chose him in particular to play the role of his father. Ainsi, le Seigneur le choisit afin de jouer ce rôle particulier, à savoir celui de son père. As I recall, isn't it? The great devotees Prishni and Sutapa had desired to have the Lord as their son. Autant je me souvienne, les grands dévots Prishni et Sutapa auparavant avaient désiré avoir le Seigneur comme fils. And he appeared, well, he told them that he would appear 3 times as their son. Et il leur a dit qu'il apparaîtrait 3 fois comme leur fils. So the first time he appeared as Prishni Garba. Garba is the womb. Prishni Garba. He appeared from the womb of Prishni. La première fois fut l'apparition de Prishni Garba, Garba la matrice, donc il est apparu de la matrice de Prishni. That, I believe, is the Yuga avatar in Treta Yuga, Prishni Garba. Il me semble que c'est l'avatar pour le Treta Yuga, Prishni Garba. It's one of the names of the Yuga avatar, Treta Yuga. C'est l'un des noms du Yuga avatar dans le Treta Yuga. And then the second time he appeared as the son of Aditi and Kashyapa. La deuxième fois fut l'apparition des parents de... Donc ses parents c'était Aditi et Kashyap. So that is Vamana, Vamdev, also known as Aditi Nandan, connu également comme le nom de Aditi Nandan, son of Aditi. fils d'Aditi. Aditi Dukaha, Aditi Dukaha. One who dispels the grief of Aditi. Quelqu'un qui dissipe le chagrin d'Aditi. She was very much aggrieved that her sons the demigods, that is, had been defeated by Bali Maharaj. Elle fut fort affligée que son fils eût été vaincu par Bali Maharaj. Ses fils. Ses fils, pardon. Mm-hmm. So she approached her husband, Kashyapa, and he, at first, he said, don't be too bothered about this, everything's temporary in the material world. Tout d'abord, elle approcha son mari, Kashyap. Celui-ci lui dit, ne sois pas trop affligé par ces choses-là. Les choses sont temporaires dans ce monde matériel. Sometimes happiness, sometimes distress. Parfois le bonheur, parfois le malheur. We have to be transcendental. On doit transcender. But anyway, she was very disturbed, and he said, all right, you perform a particular vrata, vow of austerity. Néanmoins, elle était fort affligée, et Kashyap lui dit, tu accomplis un vœu en particulier, un vœu d'austérité. What was the name? Tapoga. Tapo, huh? No, Can anyone remember? not Tapoga. Payavrata, yeah. I think 1 month she had to fast and just take milk or some, some other aspects were there, but basically something like that. Donc c'est un vrat particulier, elle devait
jeûner un mois entier et puis d'autres considérations également. And as a result, the Lord appeared as her son, Et de ce fait, le Seigneur est apparu comme son fils, that is Vamnadev. c'est Vandev. And as we know, he was able to charm Bali Maharaj. Et comme on le sait, il fut capable de charmer Bali Maharaj. He had the form of a small Brahmin boy, and he approached Bali for some charity. Il avait la forme d'un petit brahman, d'un petit garçon brahman. Il approcha Bali pour avoir de la charité de sa part. And actually, you know, these great Kshatriyas, even great demons, they also followed Vedic principles. Néanmoins, ces rois asuriques, mais néanmoins védiques, suivent des principes. Yeah, I think it's mentioned in Chaitanya Charitamrita that formerly kings like Jarasandha and others followed Vedic principles. De même que Jarasandha, dans le Chaitanya Charitamrita, il est mentionné qu'il suivait des principes védiques. When Bhima, Arjuna, and Krishna addressed themselves as Brahmanas, they approached Jarasandha for charity. Lorsque Bhima, Arjuna et Krishna se sont déguisés en brahman, ils ont approché Jarasandha pour obtenir de la charité de sa part. And he could easily see they don't have the bodies of Brahmanas, they have big muscles. Il put facilement distinguer le fait qu'ils n'avaient pas du tout des corps de brahman, mais plutôt des corps très costauds de kshatriya. But still, because they came as Brahmanas and asked for charity, he agreed. Néanmoins, du fait qu'ils étaient venus en tant que brahman, il acquiesça. And they then revealed that they want to fight with him. Finalement, ils révélèrent qu'ils voulaient combattre avec lui. And, well, he agreed. Il fut d'accord. But he said that Arjuna is junior, he's not competent to fight with me. Arjuna est trop junior, il n'est pas compétent pour se battre avec moi. And Krishna, well, we don't know who is Krishna. What's his caste? Is he Vaishya, Kshatriya, what is he? We don't know. Bizarre, some kind of bizarre person. En ce qui concerne Krishna, on ne sait pas vraiment qui il est, sa caste, Kshatriya, Vaishya. Il est plutôt bizarre. But Bhima, yes, I'm ready to fight with Bhima. Bhima, par contre, effectivement, là je suis d'accord de me battre avec lui. So they fought, what was it, 28 days? And seemed very evenly matched. Ils combattirent alors pendant 21 jours et le 20. 21? 28. Oh, sorry. 28 days, 28 jours, et le combat était égal en fait. And finally then Krishna, you know, he gave the sign how to defeat Jarasandha. Finalement, Krishna fit un signe afin de vaincre Jarasandha. And he took a twig and he split it down the middle. Il prit une brindille, il la fendit par le milieu. So Jarasandha, Sandha means joining, just like we have Sandhya Arati, is the junction of the day and the night. So this Jarasandha, he had been born in two halves. Jarasandha, donc deux parties qui sont jointes, et effectivement Jarasandha naquit en tant que deux parties. So, you know, his mother thought a useless child and threw out in the forest. Sa mère fut dépitée, elle le jeta au fin fond de la forêt. And witch Jara found these two parts and joined them, so the name comes Jarasandha. Une sorcière réunit alors les deux parties et ainsi il devint Jarasandha, les deux parties mises ensemble. So
Bhima understood the sign from Krishna, and he pinned one foot of Jarasandha to the ground, and then taking the other leg, he ripped his body right down the middle. Bhima comprit alors le dessein de Krishna et il plaqua Jarasandha une jambe au sol, il la plaqua au sol et avec l'autre, il sépara le corps de Jarasandha en deux. Anyway, he was a great Kshatriya. As we know, he attacked Hastinapura. Was it? Mathura? Sorry, Mathura 17 times. C'était un grand combattant en fait, il avait attaqué Mathura 17 fois d'affilée. And Krishna and Balaram repelled him, À chaque fois, Krishna et Balaram le repoussèrent. But finally, 18th time, they thought this is too much trouble, and they decided to build a new city in the ocean, Dwaraka, and they moved their family members over there. La 18e fois, Krishna et Balaram se dirent ça vaut pas le coup, et ils ont fait construire une ville en pleine mer, Dwarka. Et durant cette nuit-là, ils ont donc transféré tous les habitants de Mathura et les ont transférés là-bas. And they themselves appeared to run away in fear. Il semblait alors que Krishna et Balaram s'enfuirent. So Krishna's one name is Ranchor, which means he fled away. C'est pour ça que Krishna, on l'appelle Ranchor, celui qui s'enfuit. And they went a far distance, and then they climbed a very high mountain. Ils se sont éloignés fort loin et ils ont gravi par la suite une montagne très haute. And then Jarasandha, he was pursuing and abusing them, and he set fire all around the mountain. The whole mountain went on fire. Jarasandha les poursuivait, il les a offensés et finalement il a mis la montagne en feu. But Krishna and Balaram simply jumped far away, I think about 80 miles. Et finalement, Krishna et Balaram ont sauté du sommet de la montagne à plus de 140 km. And went to Dwaraka. Et sont partis tranquillement à Dwarka. And Jarasandha thought they're dead. Et Jarasandha pensa alors que Krishna et Balaram avaient été tués. So he went back to his kingdom, Magad. Et Jarasandha est retourné à son royaume Magad. That's in Bihar. C'est au Bihar. Actually, there's a holy place there, Rajgir. Il y a un lieu saint là-bas qui s'appelle Rajgir. Is a place where that was Jarasandha's capital. C'était la capitale de Jarasandha. Not too far from Patna or Gaya. Pas très loin de Patna ou de Gaya. It's like a triangle. C'est un triangle en fait. Patna, Rajgir, and Gaya. C'est un triangle. You can see there a big stone hill, big like a plateau, huge stone plateau. On peut voir comme un plateau là-bas. Une colline en forme de plateau. Stone, Faite de pierre. And you can see there the marks of the chariot wheels of Krishna and Bhima and Arjun. And they flew through the air in their chariot and they landed there in Rajgir. On peut voir d'ailleurs les marques des chariots de Krishna, Arjun et Bhima. Et en fait, ces chariots étaient en plein air, volaient en plein air, et ils ont atterri sur ce plateau de pierre. We see the Supreme Lord, he can do anything he likes. So many wonderful pastimes. Le Seigneur suprême peut accomplir tout ce qu'il veut. Il accomplit des divertissements merveilleux. So that was where they defeated Jarasandha. Et c'est là qu'ils ont vaincu Jarasandha. Anyhow, he was a Kshatriya. He followed Vedic principles, as did Bali Maharaj. En fait, il suivait les principes védiques, tout comme Bali Maharaj. And when Vamanadev asked him, Bali,
for some charity, he immediately agreed. Lorsque Vamdev demanda à Bali un peu de charité, immédiatement celui-ci acquiesça. And he said, what would you like? I can give you a kingdom, I can give you a planet, whatever you like. Que veux-tu? Je peux te donner un royaume, une planète, demande-moi ce que tu veux. Just 3 steps of land, please. Seulement 3 pas de terre, s'il te plaît. Surely you take more than that. Bien sûr, tu peux prendre beaucoup plus que But ça. then Sukracharya, the so-called guru, spiritual master of Balimar, said, no, wait a minute, don't give him, he's Vishnu. Sukracharya, le gourou de Bali, lui dit alors, ne donne rien, c'est Vishnu. Well, he was a Kula guru, just a, ordinary ritualistic, guru, but he understood it's Vishnu. C'était un Kulagrahi, un gourou plutôt rituel, mais néanmoins il comprit que c'était Vishnu. So, but Balimar, he didn't care. He'd given his promise already. He was a Kshatriya, and he stood by his promise. Néanmoins, Bali Maharaj colla à sa promesse, envers et contre tout. And then, okay, take your 3 steps. Prends tes 3 pas. Even though Sukracharya said he'll take everything from you. Bien que Shukracharya lui prévenu qu'il prendrait tout. Well, never mind. Take. Peu importe, prends tes 3 pas. So, first step covered half the universe, and second step, the other half. Premier pas, il remplit la moitié de l'univers. Deuxième pas, il remplit l'autre moitié. Even, his toe, he poked a hole in the covering of the universe, and a drop of the causal ocean came in. Avec le deuxième pas, il perça également l'écorce de l'univers, et quelques gouttes de l'océan causal rentrèrent dans ce trou. So that is Mandakini, right? Mother Mandakini. D'où le nom de Mandakini. I'm very grateful to Mother Mandakini. She was the first devotee I met. She sold me a magazine in the street in London. Je suis j'ai beaucoup de reconnaissance envers Mère Mandakini. Elle me vendait un magazine à Londres. La première dévote que j'ai vue. And we also had opportunity to preach together in Russia sometimes. Et nous avons également prêché ensemble en Russie. Hope to in the future also. J'espère que dans le futur, ça recommencera également. Anyhow, the drop of the Mandakini, that's the name of the Ganga and the heavenly planets, and then it comes down to earth. That is the Bhagirat. It was Maharaj Bhagirat, isn't it, who brought it to earth and went ahead and sort of defined the course of the Ganga up to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. Donc Mandakini, c'est le nom du Gange céleste. Ensuite, lorsqu'il apparaît sur terre, il prend le nom de Bhagirati, car c'est ce roi Bhagirat qui a tracé la trajectoire du Gange jusqu'au delta dans le Bengale. Actually, that drop was so powerful, they could have devastated, many planets in the universe. Lord Shiva, he took it on his head and then he released it, and that's how it came down through the heavenly planets to the earthly planets. Ces quelques gouttes de l'océan causal étaient tellement puissants qu'ils auraient pu détruire des planètes. Donc finalement, c'est le Seigneur Shiva qui a amorti ces eaux, et en penchant ses cheveux, ainsi l'eau a pu s'écouler sur terre. So, highly purifying waters, the Ganga Jal. Ganga Jal, et ce sont des eaux des plus purifiantes. Anyhow, Vamana Dev said, I've taken already 2 steps now. Where can I put the third? Et finalement,
Vander a dit, j'ai pris déjà 2 pains, ou puis-je mettre mon 3e pain? So Bali Maharaj, he said, put it on my head. Bali lui a dit, mets-le sur ma tête. So in this way, he fully surrendered to the Lord. Ainsi, il s'est pleinement abandonné au Seigneur. Surrendering everything is one of the 9 aspects of bhakti. Tout abandonné au Seigneur est l'un des 9 aspects de la bhakti. And Bali Maharaj is example of one who did that, and thus he became he became a great devotee. Et d'ailleurs, Bali Maharaj exemplifie ce fait, Atmanivedana. Il est d'ailleurs devenu un grand dévot, un Mahajan. So in this way, you know, Vamanadev is known as Aditi Dukkha because he took away the grief of Aditi, and thus her sons were restored to their position as the rulers of the universe. Vamdev porte le nom de Aditi Dukkha. Il a soulagé le chagrin de sa mère, et ainsi ses fils, les fils d'Aditi, ont pu être restaurés dans leur royaume céleste. Indra again became the king of heaven. Et de ce fait, Indra est devenu de nouveau le roi des cieux. So another name of Vamdev is Indranuja. He's a younger brother of Indra. Un autre nom de Vamdev est Indranuja, le jeune frère d'Indra. So the third birth then is this particular one, the third time the Prishni and Sutapa, they became Devaki and Vasudeva. Donc la troisième, on revient à l'histoire du départ, la troisième apparition de Prishni et Sutapa fut celle-ci, décrite ici en tant que Vasudeva et Devaki. So each time, you know, each appearance of the Lord means some wonderful feats and pastimes are performed. À chaque apparition du Seigneur, ceci implique des exploits et des faits merveilleux. So this appearance, this birth of Krishna is very fascinating and wonderful. Donc cette naissance de Shri Krishna est très fascinante, merveilleuse. So the previous verse we read yesterday, he entered the mind of Vasudeva in full opulence. Le verset précédent d'hier indique qu'il est rentré dans le mental de Vasudeva en pleine opulence. And therefore, you know, Vasudeva became so transcendentally effulgent and powerful. De ce fait, Vasudeva est devenu totalement transcendentalement puissant et effulgent. So it is amazing here that he was so effulgent, others couldn't even see him. Il est fort étonnant ici, tellement effulgent que personne ne pouvait l'apercevoir. So here in the purport, the Prabhu is making the point that if one's a serious devotee, if he becomes empowered by the Lord to do something wonderful, even his enemies and people in general are astonished to observe his activities. Il est mentionné ici par Srila Prabhupada que quelqu'un qui devient mis en pouvoir de cette façon est capable d'accomplir des exploits tels que même ses ennemis seront étonnés. So I just like to read out a famous verse here from the first canto, chapter 10. I think it's chapter 10. Okay. First canto, let me see. Sorry, chapter 13, verse 10. This is a very famous verse. Donc, on va lire le verset 1, 13, 10, Srimad Bhagavatam. Bhavad vida bhagavatas tirtha bhuta svayam vibho tirti kurvanti tirtani svantastena gadabrata. This is a verse spoken by Yudhisthira Maharaj to Vidura.
C'est un verset qui fut énoncé par Maharaj Yudhishthira à Vidura. My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Mon Seigneur, les dévots tels que ta personne sont véritablement des lieux saints personnifiés. Because you carry the personality of Godhead within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Du fait que tu transportes Dieu, la personne suprême, en ton cœur, tu convertis tous les endroits en des lieux de pèlerinage. So how does one carry the Supreme Personality of Godhead within one's heart? Comment peut-on transporter Dieu, la personne suprême, en son cœur? By following the process of Bhakti Yoga. En suivant le processus du Bhakti Yoga. And in this age of Kali, that especially means constant chanting, attentive chanting of the holy names of the Lord. Dans cet âge du Kali, ceci consiste à chanter constamment les saints noms du Seigneur. Of course, there are many names of the Lord. Nam Namakari Bahudani Jasarva Saktishta Tarapitani Amita Smaranena Kala. As Lord Chaitanya said, Oh my Lord, you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda, etc. Bien sûr, il existe d'innombrables noms du Seigneur, Krishna, Govinda, etc. In these transcendental names, you have invested all your transcendental potencies. Dans ces noms transcendantaux, tu as investi tes puissances transcendantales. There are not even hard and fast rules for chanting these names. Aucune règle stricte pour chanter ces saints noms. Out of kindness, you make approach to you easy by your holy names. De par ta miséricorde, tu nous permets de t'approcher facilement par le biais de tes saints noms. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. Mais je suis tellement infortuné que je n'ai aucun attrait pour eux. Of course, he's taking the humble position in order to teach us. Prabhu prend plutôt une position humble afin de nous enseigner. Who has more attraction to chanting the holy names than Sri Chaitanya Mahaprabhu and his divine associate Nityananda Prabhu? Qui a plus d'attrait pour chanter les saints noms du Seigneur que Shishigo Nikai? But we have to follow in their footsteps. Néanmoins, on doit marcher dans leurs traces As best we can. autant que possible. But we see there are many examples of great devotees, great acharyas throughout the ages and presently also, who have firm faith in the holy names and deep attachment to chanting the holy names. On le voit, divers acharyas du passé, également aujourd'hui, ont une foi implacable dans le saint nom. So that's the way to invite Krishna into the core of one's heart. C'est la façon qui consiste à attirer Krishna au plus profond de son cœur. Of course, that chanting should be accompanied by worship of the deities. Bien sûr, il faut accompagner ce chant du saint nom par l'adoration de la Murti. And there are so many aspects of bhakti also, Divers aspects de la bhakti sont également présents, which are all supportive. qui soutiennent That principal process of chanting the holy names of the Lord. qui soutiennent ce processus de base de chanter les saints noms du Seigneur. So that is the path that we attempt to follow in this age of Kali. Donc c'est la méthode par excellence que l'on essaie de suivre dans cet âge de Kali. But we are very fortunate Nous sommes très fortunés that Srila Prabhupada spread this chanting all over the world. que Srila Prabhupada ait répandu ce mouvement dans le monde entier And he and his faithful followers established so many dhams like this
la nouvelle Mayapur Dham. Srila Prabhupada et ses adeptes fidèles ont ouvert divers lieux saints tels que Sri Mayapur Dham. So we should live in these dhams, visit these dhams, and associate with the devotees in these dhams, worship the deities together, and joyfully chant the holy names together. On devrait résider dans ces lieux saints, visiter ces lieux saints, côtoyer les dévots locaux et également adorer la Murti dans ces lieux saints. And invite Krishna into our hearts and pray that he will guide us and give us strength and determination to follow this process and teach others how to follow also. Afin d'inviter ainsi le Seigneur suprême dans notre cœur, qu'il puisse nous inspirer à suivre le processus en question et également à inviter autrui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Gaur Premanand. Okay, I think we're a bit late. Huh? Not a problem. Okay, no problem. Any comment or question? Quickly. Des questions, des commentaires? Maharaj, a few words. Thank you also very much, and many thanks to all the Vaishnava devotees of the Lord. Grand merci à tous les dévots du Seigneur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanandi, Vivo! Srila Prabhupada ki Jai! Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai! Samateta Bhaktavrinda ki Jai! Shri New Mayapur Dham ki Jai! Hare Krishna. Hare!